Alléluia. Oh, alléluia. Makashika kanamba hivi. Tera namba ya Bwana. social
Dere naman karivan vun na tojo watongpun mar haleluya.
Retained demand. Sarah demand. Hamsoni sote ano special Pastor Shanet. Haleluya. Masinao Jehovah tompony maro haleluya. Dia ray namandrakizay ny anaranao Jehovah ray haleluya. Oh, dia ray ny anao Jehovah tompony maro. Oh, misy saotra Jesosy haleluya. Niendrika anao Jesosy haleluya. Namandrakizay ny voninahitro Jehovah. Ny anaranao Kristy tsara indrindra haleluya. 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 Antaina Germans. Amen. Amén. Dios les bendiga. Amen. Utain'Andriamanitra. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Afaka mipetraka kely ianareo. Haleluya.
Gloria sea a Dios. Estoy muy contenta de poder ser parte de este evento. Gloria a tena faly aho koa miaraka aminareo tandroany. Amén, aleluya. Y primeramente quisiera saludar a los pastores que adornan el altar. Ary voalohany indrindra dia miarahaba ho an'ireo izay mitsidika atsika. Gloria a Dios. Estoy muy contenta que con nosotros se encuentra el reverendo Carlos Guerra, oficial internacional del Movimiento Misionero Mundial. Je suis très contente qu'au milieu de nous, il y a le pasteur Alberto Ortega Ary faly aho koa fa amin'izao fotoana izao miaraka amintsika eto i pasteur Alberto Ortega. Y con nosotros se encuentra el pastor Alberto Ortega. et aussi le pasteur Alberto Ortega. Ary ihany koa i pasteur Alberto Ortega. Carlos Guerra y Alberto Ortega. Amén, amén. Amén, que es supervisor también allá en Haití. Amén. Il est aussi le superviseur là-bas en Haïti. Ary izay superviseur ihany koa any Haïti. Amén. Gloria sea a Dios y también compatriotas de Estados Unidos ambos. Gloria Et nous sea a sommes Dios. aussi le Dieu des États-Unis. Ary eto izahay anankiroa avy any États-Unis. Gloria sea el nombre poderoso de Dios. Estoy muy contenta porque sobre todo se siente la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Je suis très contente parce que surtout il y a la présence de Dieu dans cet lieu. Ary tena faly aho koa satria misy ny fisian'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Gloria a Dios, le aconsejo a mis hermanos que siempre le dé la libertad del Espíritu Santo en todo lo que hagamos. Je vous conseille de toujours donner la liberté à Saint-Esprit en tout ce que nous faisons. Ary manoro-hevitra anareo aho koa mba ame alalana fanahy masina foana amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataontsika. Amén. Aprovecha, mi hermano, que estas son nuestras fiestas. Ce sont notre fête. Ity ny lanonantsika. Y en la fiesta uno va a gozarse. Et donc Amén. dans la fête, on va pour réjouir. Ary ao anatin'ny lanonana dia miravoravo sika. Así que goces en el Señor, canta y alabe. Aleluya. Donc réjouissez-vous dans la présence de Dieu, louez et chante. Ary miravoravo nareo amin'ny fisian'Andriamanitra dia raha ary mankalaza mira. Amén. Aleluya. Amen. Mis hermanos me han pedido que por favor testifique de cómo está la obra en Estados Unidos. On m'a appelé, s'il vous plaît, de donner un témoignage de ce que Dieu fait dans les États-Unis. Ary ame fizona vavolombelona koa ny amin'ny zavatra izay nataon'Andriamanitra tany États-Unis. Para la gloria del Señor estoy trabajando en una obra que es bastante nueva en el estado de Connecticut. Pour la grâce de Dieu, je travaille dans une œuvre qui est récemment commencée dans les États-Unis, Connecticut. Tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia nanomboka koa tamin'ny asa izay vao nanomboka mihitsy tany États-Unis. Pero para la gloria de Dios, mi hermano, Dios está salvando las almas, libertando a los cautivos y dejando saber que Él está con nosotros. Mais pour la grâce de Dieu, Dieu libère les âmes et il fait connaître qu'il est avec nous. Ary noho ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia Andriamanitra nanafaka ny olona ary maneho fa hoe miaraka amintsika izy. Gloria sea a Dios. Amen. Et la gloire soit de Dieu. Amen. Ary dia raha ao an'Andriamanitra iray ihany. Mientras le pedía al Señor que pusiera en mi corazón lo que iba a decir, Pendant que j'étais en train de demander à le Seigneur de mettre dans mon cœur ce que je dois dire maintenant, Ary tamin'ny fotoana izay nangatahako tamin'ny tompo ny amin'ny zavatra izay tokony ho teneniko androany apetrany teo am-poko. el Señor trajo a mi mente un testimonio, un evento que ocurrió hace unos cuantos meses atrás. Dieu a fait moi réfléchir sur ce que s'est passé comme plusieurs de mois déjà. Ary nampatsiahana ny zavatra izay efa nitranga nandritra ny volana lasa zay izy. Amén. Mientras estaba en la universidad yo tenía una compañera que era muy amiga mía. Quand j'étais dans l'université, j'avais une amie nous étions très bons amis. Tamin'ny zahako mbola tany amin'ny université dia nisy namako zay tena mpinamana be zay. Y durante los años de haberla conocido, Et pendant les années que je l'ai connue, Ary tamin'ny taona nahafantarako anazy siempre le hablaba de la palabra del Señor. elle toujours parlait sur la parole de Dieu. dia miresaka amin'ny ten'Andriamanitra foana zay. Le testificaba de la grandeza de nuestro Dios. Et Aleluya. je le donnais le témoignage de l'amour de Dieu. Ary name fijona vavolombelona taminazy ako ny fitiavan'Andriamanitra. Pero al pasar los años, mis hermanos, Mais depuis quelques années, Kanefa rehefa nandalo ny taona ella se casó con una persona que era musulmán. elle était mariée, une musulmane. dia nanambady musulman izy.
Y luego yo entré a trabajar más en la obra y esa amistad se rompió. Et donc, j'ai été très occupée avec l'œuvre de Dieu, donc amistad. La relation était terminée. Oui. Dia sahirana be tamin'ny zavatra tamin'ny asan'Andriamanitra koa dia nisaraka ny finamananay. Mi hermano, porque cuando hay presencia de Dios en uno, Dios separa a veces las cosas que nos están apartando de Él. Parce que quand il y a la présence de Dieu dans quelqu'un, Dieu nous sépare de tout ce qui ne appartient à lui. Rehefa misy ny visin'Andriamanitra ao anatin'ny olana anankiray dia saran'Andriamanitra amin'izay tsy anazy izy. Yo seguí hablando de las cosas del Señor, pero ya a ella no le gustaba escucharlo. Je continuais à le parler sur les choses de Dieu, mais il n'avait plus d'intérêt. Dia manohitra any anefa miresaka aminazy ny amin'ny zavatra an'Andriamanitra kanefa tsy lianany amin'izay intsony izy. Ella, como le había dicho, se casó y luego quedó encinta rápidamente. Donc elle était mariée, après elle était enceinte. Ary nanambady izy dia avy eo izy nitoejaza. Y cuando ya tenía como 5 meses de embarazo, Quand elle avait 5 mois d'être enceinte, Ary rehefa teo amin'ny 5 volana teo ny kibony recibo un mensaje de parte de ella j'ai reçu un message d'elle dia nahazo hafatra avy any aminy ako que se encontraba en el hospital y acababa de dar a luz. qu'elle était dans l'hôpital et qu'elle avait couché. hoe tany any amin'ny hôpitaly izy roa teraka. La ciencia dice que un niño que nace con 5 meses se muere. C'est comme la science, un enfant qui naît avec 5 mois et Se muere el niño. ça est mort. Dia raha ara-tsiansa ny zaza teraka ao anatin'ny 5 volana zany fotsiny dia maty. Yo iba de camino hacia una confraternidad, aleluya. Et j'étais en train d'aller à une activité. Ary tao anatin'ny fandanana tamin'ny hetsika anankiray izay Y le dije, cuando regrese, yo te llamo y te dejo saber. Et je l'ai dit, quand je retourne, je t'appellerai, je te donnerai un message. dia niteny taminazy ako hoe rehefa miverina ako dia hiantso anao handefa message anao. Porque ella, esposa de un musulmán, estaba pidiéndole a una cristiana que fuese a orar. Parce qu'elle, qui était une femme d'une musulmane, m'a appelé de prier pour elle. Satria nangataka izy eo amin'ny musulmana dia nangataka mba hivavaka ho anazy. Mi hermano, me encontraba bastante lejos y el evento se extendió ese día. Et j'étais très loin et le vent a duré plus que normalement. Ary naharitra elaela moa zany izay zavatra izay. Y le escribí que intentaría ir al otro día. Et j'ai écrit en disant que je traiterai d'aller le jour prochain. Ary nanoratra tany aminazy ako ary nalaza hoe raha amin'ny manaraka ako makany. Ella me dice, no te preocupes que la gente de mi esposo, fueron las palabras de ella, la gente de mi esposo están aquí. Elle a dit, c'est pas de problème parce que les personnes de mon mari sont ici. Dia nilaza taminako izy hoe tsy olana zany fa ny avambady kokoa efa atika. En ese momento, mi hermano, yo me sentía como Elías allá en el Monte Carmelo. Dans ce moment-là, j'étais comme Elia dans le mont de Carmel. Ary tamin'izany fotoana zany ako dia tahaka ny laza tao amin'ny Calvary. Mi hermano, porque había un Dios falso y el Dios verdadero. Parce qu'il y était un faux Dieu et le vrai Dieu. Pardon? Il était un faux Dios falso. Misy zavatra misy Andriamanitra tsy izy. Amen. Amén. Amen. Pero ¿quién sabe que nuestro Dios es verdadero y vivo y eficaz? Mais combien de nous savons que nous avons un Dieu qui est vif et qui fait les choses effectivement? Kanefa antsika mahafantatra fa misy Andriamanitra vela ary manao zavatra possible. Mi hermano, y Amen. como Elías, yo dije, Señor, déjalo que ellos vayan primero. Et Aleluya. comme Élie, j'ai dit, Seigneur, laisse-le qu'il allait premièrement. Dia niteny ako hoe tompo avelao izy andeha mialoha. Gloria sea a Dios. Ese día, el domingo por la mañana, me levanto y me voy a la iglesia a orar. Donc le dimanche matin, je suis allée à prier. Ary noho izany ny lahady maraina ako nandeha nivavaka. Y recibo un mensaje de ella en desesperación. Et j'ai reçu un message d'elle qui était désespérée. Dia naray hafatra avy any aminy ako tena kivy. Diciéndole que el niño había entrado en un paro renal y no pasaba de esa noche. Que la situation de l'enfant était compliquée et que peut-être l'enfant allait à mourir cette nuit. Fa le zava-nitranga Le jour.
fa le zava-nitranga teo amin'le vehivavy a dia nisarotra ihany a ary mety hoe ho faty mihitsy ary izy. Mi hermano, como nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios, Comme nous ne savons pas ce qu'est la volonté de Dieu, rehefa tsy fantatsika ny hoe sitrapon'Andriamanitra se la presenté al Señor la situación. j'ai présenté la situation à le Seigneur. dia napetraka teo anatrehan'ny tompo a ny zava-mitranga. Le dije, Señor, si este niño va a crecer en un hogar musulmán, J'ai dit, Seigneur, si cet enfant doit grossir dans une famille musulmane, dia niteny ako hoe tompo raha ohatra ty toerana ty ka hoe toerana izay iainanao anaty musulmane y va a venir a este mundo para que se pierda su alma, il va venir à ce monde pour que son âme va être perdue. dia ho tonga atao amin'izao tontolo izao ty zazy ty a ho very nefa ny fanany. con dolor en mi alma te pido que te lo lleves. Avec douleur dans mon cœur, mais je t'en prie de le prendre. Amin'ny fangirofirina tampoko a kanefany a mangataka aminao mba niraisanao azy. Pero Señor, si esto es para tú glorificar tu nombre, Mais si cette situation-là est pour que ton nom soit glorifié, kanefa raha io zava-mitranga io a mba hahafahan'ny anaranao dia rainy, yo te pido que no solamente lo levantes y le des vida, pero que hagas de él un predicador de tu palabra. je t'en prie de non seulement de l'élever, guérir, mais de le faire aussi qui porte ta parole. kanefany a miangavy aminao ako raha anangana anazy ianao a tsy hanangana anazy fotsiny ihany a fa ho ataonao a ho mpitory ny ten'Andriamanitra izy. Gloria a Dios, aleluya. Amen. Mi hermano, y en ese momento sentí la presencia del Espíritu Santo sobre mi vida. Et dans ce moment, j'ai senti la présence de Dieu sur ma vie. Ary tamin'izany fotoana zany a dia natsapa ny fisian'Andriamanitra teo amin'ny fiainako. Y sentí una autoridad de Dios, Et aleluya. j'avais de l'autorité de Dieu. Dia nanana ny hery avy amin'Andriamanitra. Y luego que se terminó el culto, fui al hospital. Et donc, après le service, je suis allée à l'hôpital. Ary taoriana fotoam-bavaka dia lasa nakany amin'ny hôpitaly. El diablo no se quedó de brazos cruzados. Le diable n'était avec les mains sans faire rien. Ary ny devoly dia teo tamin'ny tsy navita n'inonina. De camino al hospital, la guagua me prende fuego. J'étais en train d'aller à l'hôpital et la voiture prend en feu. Ary nandeha ho any amin'ny hôpitaly ako a dia nefa nirehatra ny tomobilako. Mi hermano, dejé el carro a la orilla de la calle, busqué otro modo de transportación y llegué al hospital. J'avais laissé la voiture là et je prends une autre manière d'aller à l'hôpital. Ary navelako teo ilay tomobila dia lasa ako nandeha ny tatitra makany amin'ny hôpitaly. Y en vez de apagarme la fe, ese fuego me aumentó la fe de Dios. Et ce Aleluya. feu-là m'a augmenté la foi de Dieu. Ary zany avy zany a dia namonky anahy ako amin'ny herin'Andriamanitra. Cuando llego ahí al cuarto donde se encuentra ella y su esposo, Quand je suis arrivée à la chambre où était elle avec son mari, Ary rehefa tonga tao amin'ilay efitrano ako a izay nisy anazy sy ny vadiny, el esposo me comienza a contar la situación que se encuentra el bebé. l'époux m'a commencé à raconter la situation de l'enfant. dia nanomboka nitantarana ako ny zavatra misy eo amin'ilay zaza, ilay vadiny. Me dijo que la gente de su, yo creo que se llama un imán, el imán fue y oró por el niño. L'imam était là et a prié pour l'enfant. Ary le mamany teo a dia nefa dia vavaka ho an'ilay zazakely. Pero con todo y eso, los doctores le habían dicho que comenzaran a hacer los planes fúnebres. Mais quand même, les docteurs ont dit qu'on doit se préparer pour le enterrement. Kanefany a na izany ary ny dokotera dia mbola nilaza hatrany hoe mila miomantsika amin'ny fandevenana. El doctor le dijo a la madre que podía aguantarlo y en sus últimos momentos el niño moriría en sus brazos. Le docteur a dit à la mère qu'elle pourrait porter son enfant jusqu'au moment du mort. Dia niteny le dokotera hoe afaka trotronao tamin'le reny afaka trotronao kely ho le zaza mandra-pandevenana anazy. A menos que el niño orinara para mostrar que sus riñones estaban funcionando. À menos. Afin que l'enfant puisse uriner. Mandra-pandevenana an'ilay zaza. Entonces, mi hermano, llegamos ahí, llegamos al hospital. Donc nous sommes arrivés à l'hôpital. No izany tonga tao amin'ny hôpitaly zay. Se encontraba el niño en una incubadora. L'enfant était dans une cuveuse. Dia tao anaty cuveuse le zazakely.
Me conmovió el corazón verlo ahí. J'étais très touchée quand j'ai vu l'enfant là. Tena nakasika be anahy mihitsiny a rehefa nahita an'ilay zaza teo a. Por curiosidad me di mi mano al lado del cuerpecito de él. Je mesure avec mon main le mesurement de l'enfant. Dia nirefesiko tamin'ny tanako a ny halavan'ilay zaza. Y él me cabía en la mano, su cabecito aquí, sus piernitas cabían aquí. Et il était très petit comme ma main. Dia kely ohatry ny be ny tanako ilay izy. Mi hermano, su piel estaba morada ya. Son peau était très purple, I don't know, violette. Amen. Dia ny hodiny a mbola le somary mangamanga ireny. Y de tanta la hinchazón en su cuerpo casi no se le veían los ojitos. Et il était très gros, gonflé comme ça. Ary mibontsiny izy. Mi hermano, y ahí yo me volví a su mamá y la miré. Et je me suis tournée à sa mère. Ary avy eo nitodika tany amin'ny reniny. Conmigo también andaban el pastor Reinaldo González y su esposa. Et les pasteurs González étaient avec moi. Que cariñosamente le digo papá. Amen, qui sont mon père. Ary pasteur Gonzales dia teo a ary izy io moa ny dadako. Y 5 minutos antes yo le había dicho a mi papá, sentí en mi corazón decirle que no iba a pasar esta noche sin que ese niño fuese al baño. Et j'ai dit à mon père que j'ai senti dans mon cœur de lui dire que cette nuit-là, l'enfant va uriner. Dia niteny tamin'ny raiko ahako hoe amin'ity alina ity ihany a io zaza io dia ho velona. Él me dijo, eso es de Dios porque acabo de sentir lo mismo. Et mon père m'a dit, ça c'est de Dieu parce que j'ai senti la même chose. Dia niteny izy hoe avy amin'Andriamanitra tokoa zany satria za koa mahatsapa an'izay. Mi hermano, y me volví a la mamá del niño y le dije, antes de que se acabe esta noche, Dios ha de hacer un milagro. Avant, je me suis tournée à la mère, j'ai dit, avant que ces jours passent, je ferai un miracle dans la vie de cet enfant. Dia niteny ahako hoe nitodika tamin'ireny indray dia niteny ahako hoe alohany andana ty andro ty patient ty andro ty a dia Andriamanitra no fahagagana. Y me miré al padre y le dije, pero sépase que esto lo ha de hacer Jesús. Aleluya. Je me suis tournée à le père et je lui ai dit, mais c'est que ce miracle le fera Jésus-Christ. Dia nitodika tamin'ilay ray indray dia niteny izany fahagagana zany dia Jesosy ny hanao azy. Mi hermano, pusimos nuestras manos sobre la incubadora porque no se podía tocar el niño. On a mis les mains sur le couveuse parce que l'enfant, on ne peut pas le toucher. Dia napetraka teo amin'ilay couveuse ny tananay satria ilay zaza tsy azoko tiana. Y dijimos en el nombre de Jesús que Dios iba a hacer el milagro. Et on a dit, on a proclamé que dans le nom de Jésus, Dieu fera le miracle. Ary niteny zay apetraka ny tananay amin'ny anaran'i Jesosy ary Andriamanitra no fahagagana. Mi hermano, y así mismo ha sido. Et Aleluya. c'est comme ça que Dieu a fait. Dia ohatr'izay ny ataon'Andriamanitra. Mi hermano, al otro día le escribo a la mamá preguntándole cómo estaba el niño. Et le lendemain, j'ai demandé à la mère comment est la situation de l'enfant. Dia ny ampitsony iny ahako a nantany an'ilay reniny hoe efa nanahoana ilay zaza. La madre me dijo, no solamente orinó una vez, ha orinado 2 y 3 veces ya. Que l'enfant Aleluya. a uriné déjà 3 fois. Ary nilaza izy hoe efa mikoakoakoa izy efa mitomany. Alléluia. Me dijo que la hinchazón comenzó a bajar. Il Aleluya. n'était pas non plus très gonflé comme ça. Ary tsy mibontsina ntsony ihany koa izy. Los doctores le habían dicho, aunque se logre el niño, los riñones no le funcionan, los pulmones no le funcionan y muchos de sus sistemas no funcionan. Plusieurs de son organes n'étaient pas en fonction. Ny ankamaroany zavatra atao amin'ny vatany a dia tsy niasa avokoa. Yo le dije, en el nombre de Jesús, ese niño no solamente va a levantarse, pero todo le va a funcionar. J'ai dit dans le nom de Jésus que non seulement cet enfant va être élevé, mais que tous ses organes fonctionneront. Dia niteny ahako hoe tsy hoe hitsangana fotsiny io zaza io a fa ny zavatra rehetra ao amin'ny vatany dia andeha avokoa. Porque cuando mi Dios hace una obra, Él la hace completa. Parce que quand mon Aleluya. Dieu fait un miracle ou une œuvre, il fait le complète. Satria Andriamanitra rehefa manao asa dia ataony tanteraka. Gloria sea a Dios, aleluya. Para la honra del Señor, hoy Benjamín tiene 9 meses. Aleluya. Aujourd'hui, pour la gloire de Dieu, Benjamin a 9 mois. Mi hermano pesa 27 libras. Il
Ary amin'izao fotoana izao miaraka tamin'ny fanampian'ny tompo dia efa 6 volana io zaza io. Amen. Alléluia. Mi hermano, y ahora ya está bien robusto. Aleluya. Il est très robuste. Ary izy dia tena lehibe, matanjaka. Porque quien lo hizo fue Jesucristo. Aleluya. Tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Ese es el Dios que usted y yo servimos. Alabanza sea Dios. C'est le Dieu que moi et vous servons. Izay ilay Andriamanitra izay tompoko sy tomponao. Y cuando nosotros oramos en fe, alabanza sea Et Dios. quand on prie avec la foi, Ary rehefa tanterahantsika amin'ny finoana, Dios hace cosas grandes en medio de nosotros. Dieu fait de grandes choses au milieu de nous. dia Andriamanitra anao zavatra lehibe eo amintsika. Alabanza sea el nombre poderoso de Dios. Mi hermano, y ahora el padre que es musulmán, Et maintenant, le père qui est musulman, Ary amin'izao fotoana izao le rainy izay musulmane le dice a su esposa, ve a la iglesia, ve a la iglesia. dit Vamos a buscar a Dios. à son époux, allez à l'église, cherche plus de Dieu. dia milaza amin'ny vadiny mandala makany am-piangonana mitadiava kokoa an'Andriamanitra. Porque él mismo reconoció que fue el Dios poderoso, nuestro Parce qu'il- Señor Jesús quien lo hizo. Parce qu'il Aleluya. a reconnu que c'était le Dieu puissant qui l'a fait. Satria fantany hoe ilay Andriamanitra mahery no nanao an'izany. Gloria sea el nombre poderoso Gloire de soit à Jesús. son nom. Dia ao amin'ny anarany. Mi hermano, así que confiemos siempre en el Señor. Donc, laisse-nous confier toujours dans le Seigneur. Dikan'izany daontsika hitoky eo amin'ny tompo foana. Porque nuestro Dios es sobrepoderoso, superpoderoso. Parce qu'il Aleluya. est tout puissant. Satria izy mahery. Gloria sea a Dios. Reciban saludos también de la zona 7 allá en Massachusetts y Connecticut. Reçoit aussi les salutations de la zone 7. Ary any Corazon koa ny amin'ny fiarabana ireo zona 7-12. Amén. Pues Cada somos uno fit. de los hermanos le mandan un abrazo a todos ustedes. Tous les frères et sœurs, on donne un embrasse. Dia ny ralasana bavy rehetrarehetra dia mandeha fafihana lehibe ho anareo. Ustedes saben que para nosotros son muy especiales. Vous savez que vous êtes très spécial pour nous. Ary fantatrareo fa nareo tena zavatra manokana mihitsy ho anay. Dios nos está bendiciendo, se está levantando nuevas obras en medio de nosotros. Dieu nous a bénissés. Il y a plusieurs de 9 œuvres qui sont élevées. Ary Andriamanitra atahanay ary ny asa rehetrarehetra izay natsangana. Y Dios está bendiciendo a su pueblo también. Et Amén. Dieu est en train de bénir son peuple aussi. Ary Andriamanitra dia ao anatin'ny fitahiana avoakany ihany koa. Amen. Así que no le quiero tomar más tiempo porque yo tengo hambre de la palabra del Je Señor. je ne veux pas prendre beaucoup de temps parce que j'ai faim de la parole de Dieu. Dia tsy handray fotoana betsony ahako satria efa hanona ny ten'Andriamanitra. Alléluia. Así que Dios me los bendiga a todos y Donc, hacia que- adelante en el Que Señor. Dieu vous bénisse et allez avant dans le Seigneur. Ary Andriamanitra ny tana rehetra ary mandeha mandrosatra any ao amin'ny tompo. Amén. Gloria sea a Dios. Dia ireo. Aleluia. Dia ireo anao Jesosy. Aleluia. Sotranao izay Jesosy eo. Utain'Andriamanitra. Amen. Tsaran'Andriamanitra. Amen. Amin'izao izao isika dia hiaraka hitrangana. Ka andao isika hiaraka hanatanteraka fanatraka angatantsika raha fampisazofinina amin'izao izao. Aleluia. Masina ianao Jehovah tompony maro. Aleluia. Masina indrindra ianao. Oh, aleluia. Masina ianao Jehovah tompony maro. Aleluia. Amen. Aleluia. Tsara indrindra ianao, masina ianao, tompo ianao, mpanjaka ianao, mpanjaka ny mpanjaka ianao, Andriamanitra avy indrindra. Ankehitriny izahay Jehovah tompony maro dia tonga eto ny fanatanterahana ny fanatim-pisaorana eto anatrehanao. Ndreto izahay efa nanomana an'izay rehetra, efa nomaninay ho anao amin'izao hariva izao. Raha izay rehetra efa voahomanay tompo, fa indro ny fanatitra izay atolotray miaraka amin'ny fonay tsiraray avy.
ho fampandrosoana an'izao fanjakanao izao amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona avy any Nazareta misaotra raha eo. Halleluja, amen. Halleluja. Mahery aminao Jesosy eo. Halleluja. Sana na injili na uongozi wa